تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلام وبتحية أهل دار السلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله عز من قائل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله سبحانه وتعالى بتكدسوا نقروا ማስታወስ ለአማኞች ይጠቅማቸዋል ይላል። እንደሚታወቀው በመተዋወስና በመመካከር ብዙ ጥቅሞች ይገኛሉ። ስለሆነም ነው አዲኑ ነሲሃ የተባለው። ዲን ማለት መመካከር ነው። ለመመካከር በእስልምና ትልቅ ቦታ ተሰጥቶታል እና ይህንን መሰረት በማድረግ የዛሬ የዳዕዋችን መውዱዕ የሚሆነው አዲል ኢስቲቃማን በተመለከተ ነው። ኢስቲቃማን በተመለከተ የሚነሱ ነጥቦች ይኖራሉ። ሊዳ በጥሞና መከታተል ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢስቲቃማ የሚባለው ነገር وهو موضوع عظيم الأهمية ለዚህ አጀንዳና ለዚህ ርዕስ ከባድ የሆነ ደረጃ አለው። ከባድ የሆነ አንገብጋቢነት አለው። ከባድ የሆነ አንገብጋቢነት ያለው ከሆነ እኛ ይህንን አጀንዳ አውቀን ስናበቃ ልንቆምበት ይገባል። ጀሊሉል ቀድር ደረጃው በጣም ትልቅ ነው። ኢስቲቃማ ሲባል ከባድ የሆነ ደረጃ ነው ያለው። وحقيق بكل واحد منا أن يعتني به ከኛ በሁሉም እያንዳንዱ ኢስቲቃማ በሚለው ጉዳይ ሊያተኩርበት ይገባል። ቦታ ሊሰጠው ይገባል። وأن يعطيه من اهتمامه ከትኩረት ትልቅ የሆነ ድርሻ ሊሰጠው ይገባል። አቅልሎ ትንሽ አድርጎ ሊመለከተው ይገባል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጽናት ያላቸው ሰዎችን አስመልክቶ ምን እንዳላቸው ተናግሯል በተለያዩ አንቀጾች።